Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, kita sudah berada di ruang akad nikah ini jadi sedikit menyeramkan ya. Tapi, luar biasa megah memang ini. Sebentar lagi kita menyaksikan prosesi akad nikah daripada saudara Sulaiman dan Eva. Saya perwakilan dari pihak laki-laki sangat bersemangat ya. Saat ini solid daripada laki-laki juga keluarganya dan inilah dia pengantin laki-laki. Siap. Tunut kamu nih. Nah, ini dia. Dek, lemari, nu pin digonceng ba? Ini lemari, nu tuh ada lemari macam bener. Masa ini makan duit. Oh, sungguh membi, sungguh membi. Nu nyinggah si kakakmu nu. Halo pengantin. Petang. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم أيما صاب تزوج عج شيطانه قائلا يا ويله سم مني وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العذب وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواكين ولا الزواقات وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال الحمد لله مأمور بنعمته المبعوث بقدرته المطاع بسلطانه المرحوم من عذابه وسطوته النابذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لك وأمرا مفترضا أوسج به الأرحام وألزم العنان فقل عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قدره وقدره يجري إلى قدره ولكل قدر قدر ولكل قدر عجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Oke, Bahasa kali sih bilang. Tapi yang kegedean jadi sesuai kan. Terima kasih disampaikan kepada Allah yang telah berkenan membacakan khutbah nikah. Acara selanjutnya yakni acara yang sama-sama kita nantikan yakni akad nikah. Dalam hal ini akad nikah yang akan dipandu atau dibimbing oleh Bapak Hirpan Nirmala. Kepada beliau kami persilahkan. Iya, ini gonceng ya. Haji, Haji, jangan ditekan tombol. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yung biar pun tukul tahiya. Jengkel oke. Sakit sian ya beli lebat. Nah, itu tuh tokol, itu biar. Awas ngentut bare. Setin nih mas kejing mungkin udah selesai baca oh langsung maaf peset kejing ano. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Sulaiman Abidi beranak muliana sekali juara tanah Juara. Sana beli anu kat. Terima nikahnya Ella Mulyana bin Marzuki Ali. Marzuki doang. Ini belinya angka lah. Aduh, bare-bare cocok Anda bare. Volumenya sedikit. Ulang. Tenang. Coba, tenang dulu, Tuan. Tenang dulu, jamaah nih. Saya kering. Tenang. Marzuki dengan mas kawin tersebut tunai. Coba kali ulang lagi. Ulang. Beli angka Marzuki enggak? Ada dengerin ada luar. Tenang, saya kering. Yuk, enggak hilang. Ketika Sulaiman Effendi Sulaiman bukan Effendi. Sulaiman bukan Effendi. Bukan Effendi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Sulaiman beranak muliana serta mas kawin tanah Juara. Kuterima nikahnya Ella Mulyana bin Marzuki dengan mas kawin tersebut tunai. Ulang. Sekali. Langsung tekan baru dia. Minta tekan baru teh. Kalau nak persiapin kejing malahannya langsung jawab. Penyerahan tanda penyerahan. Langsung nyambung dia dapat tuh. Tanda penyerahan. Secara tinggi ya harus koma. Ketika Sulaiman beranak Ella Mulyana dengan mas kawin tanah juara. Sambut. Kuterima nikahnya Ella Mulyana bin Marzuki dengan mas kawin tersebut tunai. Lambat penyerahan baru. Baterai darahnya mati. Oke. Terhalang. Terhalang. Oke. Hah? Lambat penyerahan. Lambat penyerahan baru nu. Lambat penyerahan baru. Dia si anu berdua. Harus dia tutup langsung serah. Langsung serah. Lambat penyerahan. Keluar ini dia jangan sekali sama saya lalu. Kuterima nikahnya Ella Mulyana bin Marzuki dengan mas kawin tersebut tunai. Nah ya. Sudah sip sudah. Bang. Ya ke? Wah, udah. Berkas, tangan berkas. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Naik dari tangga sebelah kanan, Bapak. Naik dari tangga sebelah kanan turun sampai sebelah kiri. Iya, tangga sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya tadi. Betul. Silakan. Turunnya tangga sebelah kiri nanti. Supaya bisa langsung. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.